Hi, and a wonderful good morning. Hola, hola y hermosos buenos días. Verse 15. Versículo 15. 1 Corinthians chapter 2. Primera de Corintios capítulo 2. Those who live in the Spirit are able to carefully evaluate all things. Los que viven en el Espíritu son capaces de evaluar cuidadosamente todas las cosas. So look at this. Así que mira esto. If you learn to live in the Spirit, Si aprendes a vivir en el Espíritu, if you learn to live guided by the Holy Spirit, si aprendes a vivir guiado por el Espíritu Santo, and I believe this is not talking about the human spirit, but about the Holy Spirit. y creo que no se trata del Espíritu humano, sino del Espíritu Santo. Because I believe that from the context. Lo creo por el contexto. So if you learn to live guided by the Holy Spirit, Entonces, si quieres vivir guiado por el Espíritu Santo, you can evaluate everything. puedes evaluarlo todo. Why do we always need a human mediator to help us figure things out from God? ¿Por qué siempre necesitamos a un mediador humano que nos ayude a entender las cosas de Dios? We have Jesus as our mediator and the Holy Spirit who help us to figure things out. Tenemos a Jesús como mediador y al Espíritu Santo que nos ayudará a entender todas las cosas. Do you know, I like to answer questions. ¿Sabes? Me gusta responder preguntas. And in my mentoring, I always allow questions. Y en mi tutoría siempre permito preguntas. In my school of the Prophetic and Supernatural, I always allow questions. En mi escuela de lo profético y sobrenatural siempre permito preguntas. Because I think, we learn a lot by questions. Porque pienso que aprendemos mucho con las preguntas. But we have to be careful not to go to that other extreme, Pero tenemos que tener cuidado de no ir al otro extremo, which I call spiritual laziness. que yo llamo pereza espiritual. Why don't you ask the Holy Spirit? Sometimes I wonder. Ya sabes, ¿por qué no preguntas al Espíritu Santo? A veces me lo pregunto. Sometimes I tell people, A veces le digo a la gente, who do you think that I ask? ¿a quién piensas que le pregunto? If I need to figure things out, who do you think I go to? Si necesito resolver cosas, ¿a quién crees que acudo? I found out a secret. He descubierto un secreto. My knees were not given to me so that my legs bend when I run. No me dieron las rodillas para que se me doblaran las piernas cuando corro. I mean, that's also important. Digo, eso también es importante. But my knees have another important purpose. Pero mis rodillas tienen otro propósito importante. And that's to kneel before God with the open Bible and the Holy Spirit. Y es arrodillarme ante Dios con la Biblia abierta y el Espíritu Santo. That's where you learn a lot of wonderful spiritual truth. Ahí es donde aprendes muchas hermosas verdades espirituales. So you can carefully evaluate all things if you learn to walk in the Spirit. Así puedes evaluar cuidadosamente todas las cosas si aprendes a caminar en el Espíritu. But look what he says. Pero mira lo que dice. And they are subject to the scrutiny of no one but God. Y no están sujetas al examen de nadie sino de Dios. So look, Así que mira, no human being is allowed to carefully look at your life and evaluate it. a ningún ser humano se le permite mirar cuidadosamente tu vida y evaluarla. Only God is. Solo Dios lo está. I keep telling people, ¿Sabes? Sigo diciéndole a la gente. at the end of your life, you're going to stand before Jesus. Al final de tu vida vas a estar delante de Jesús. You will give account to him, Vas a rendirle cuentas a Él. and you're not going to have your wife or your husband next to you. Y no vas a tener a tu esposa o a tu marido al lado. Isn't it wonderful that couples will be separated before the judgment seat of Christ? ¿No es hermoso que las parejas serán separadas ante el tribunal de Cristo? Because I've met so many couples throughout their lives, they blame each other for the problems they have. Porque he conocido tantas parejas que a lo largo de sus vidas se culpan mutuamente de los problemas que tienen. But before the judgment seat of Jesus, it will be you and not your husband or your wife on your side. Pero ante el tribunal de Jesús serás tú y no tu esposo o tu esposa quien esté a tu lado. So you might as well decide right now Así que será mejor que decidas ahora mismo that you are not subject to the scrutiny of any human being. que no estás sujeto al examen de cualquier ser humano. So whether humans applaud you or criticize you, it makes very little difference. Así que si los seres humanos te aplauden o te critican, hace muy poca diferencia. The very people that applauded Jesus, a couple of days later, they crucified him. ¿Sabes? La misma gente que aplaudió a Jesús un par de días después lo crucificaron. One day they shouted, "Make him king," and the next day they shouted, "Crucify him." Un día gritaron, háganlo rey, y al día siguiente gritaron, crucifíquenlo. They'll do the same thing with us. Harán lo mismo con nosotros. That's just how people are. Así es la gente. This is why the sooner you decide and understand Por eso, cuanto antes te decidas y comprendas that we walk before God and not before humans, que caminamos ante Dios y no ante los humanos, the more you will first of all live in peace, más vivirás en paz
the less you will try to be a people pleaser, menos tratarás de complacer a la gente and the more you will live a life very serious before God. y vivirás tu vida con más seriedad ante Dios. So God is the one who is looking at your life and He's evaluating it, and then you will give account to Him. Así que Dios es el que mira tu vida, la evalúa y entonces rendirás cuentas ante Él. Look at verse 16, the last verse in this chapter. Mira el versículo 16, el último versículo de este capítulo. Who has ever intimately known the mind of the Lord Yahweh, ¿Quién ha conocido íntimamente la mente del Señor Yahvé, well enough to become His counselor? lo suficiente como para convertirse en su consejero? And then he says this, Y luego dice esto, Christ has. Cristo lo ha hecho. Now, the New King James Version says, and we have the mind of Christ. Ahora, la nueva versión Reina Valera dice, tenemos la mente de Cristo. But here the Passion says, and we possess Christ's perception. Pero aquí en la Pasión dice, y poseemos las percepciones de Cristo. And actually, this is pretty, I would say, as good as it can be translated from the Greek. Y yo diría que eso es lo más cercano que se puede traducir del griego. So here is the beautiful thing. Así que aquí está lo hermoso. The only one who intimately knows the Lord Yahweh, which is the Lord our God, El único que conoce íntimamente al Señor Yahvé, que es el Señor nuestro Dios, is Christ. es Cristo. Because Christ and the Father are one. Porque Cristo y el Padre son uno. Christ kept saying, if you see me, you've seen the Father. Cristo seguía diciendo, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. So now look at this. Así que ahora fíjate, We now possess the same perception that Christ has. ahora poseemos las mismas percepciones que tiene Cristo. What does it mean? ¿Qué significa? It means through Jesus, you can actually intimately know the mind of God. Significa que a través de Jesús puedes conocer íntimamente la mente de Dios. Doesn't matter where you go, you always come back to Jesus. No importa dónde vayas, siempre regresas a Jesús. So we try to figure God out intimately without Jesus, and it only gets bad. Así que si intentamos pensar en Dios íntimamente sin Jesús, solo empeora. It gets confusing. Y se vuelve confuso. So never try to figure God out intimately and take Jesus out of the equation. Never, never, never. Así que nunca intentes pensar en Dios íntimamente y sacar a Jesús de la ecuación. Nunca, nunca, nunca. Because only through Jesus Christ you can actually figure out God properly. Porque solo a través de Jesucristo puedes entender a Dios correctamente. Guys, Chicos, we finished another chapter. terminamos otro capítulo. So here's what I'm going to do. Así que esto es lo que voy a hacer. I'm going to think if I will continue with chapter 3 in Corinthians or if we go to another place. Voy a pensar si continuaré con el capítulo 3 de Primera de Corintios o si vamos a otro lugar. But in any case, I'll see you tomorrow. Pero en cualquier caso, nos vemos mañana.